Iti, Kagawad Maribel Portajada, Kagawad Ibay Minyon, IP Mar Mandaylete Casilo. Sa amo tabi, Barangay Treasurer, sa amo Barangay Secretary, Tanjuan ng Kanana iti. Sa entero tabi na electorate sa Barangay San Roque. Gusto ko man tabi personal na pasalamatan si Madam Luz Gamba, tabi salamat. Si Madam Luz Gamba. Special Salamat Joella. Dan Ma'am Si Beke Espinya. Sa mga amigo ko tabi sa 24 barangays sa panahon sa kampanya. Salamat man tabi sa danon. Gusto ko i-recognisar ang danon ni Sir Miroy ng Konsehal Aloy Banyares, ng Direktor Pando Bringhino, ng Inay Tumi Poryo. Sa todo man tabi na suporta ni Konsehal Macmac Dominguez, ni Konsehal G.R. Espinya, ng Konsehal Tali. Kan Mayor Wing Rapalyo, ng kan Vice Mayor Mike Baysaiko, sa ako tabi, walang hanggang